The next game is face the cookie. So we need 5 male participants. This time, male participants na 45 daw kabuok. Face the cookie. Okay, face the cookies daw. Kinsa may willing mo dawat sa premium. Oh. Live premium. Mr. Nailga, i-volunteer ka ni Sophie. I-volunteer. And one more. Upat ka sila. Brad Erwin, nandito ka mo nagbalik. No more please. Mutaon na lang kayo please. Sige na. Oh. Mutaon na yun. Face the cookie. Okay, thank you bro participants. Nanagit sila. Ready kayo sila. Okay, criteria 6 names. Ang buhaton ninyo, butan ninyo sa akta, ang cookie din. Inabiyo ko ang face, ang cookie sa inyo. So, pag maalit ka ma, isa ka. This time, in a game, we will have first become ako nang makahubag sa cookies. Ay, Dili, wala na sila. Please remove daw. Kung ano mga eyeglasses, sir. Ang eyeglasses daw sir, ibutan na sa kanyang mga duhan. Isabit. O, ano sir. Thank you. Balik ka po sa Pag awod din eh, ibutan nila. Pag inaputang na tayo, ayaw ako. Pila ka minutes aya? Pwede mo na. Ha? Kanang upat? So naman, game? Game na? So, start! Hangad, miss. Modified. Makita mo ko si Iman. Sister. So, sila magkakapag-session tulo sila makakawag ng premio. Ako mga games process yung modified ha. Modified sa atong captain. Pwede na. Another three for the raffles. Our in-house raffles. Another three.
For the second game, ala 20 pa biya kuno ka game sa buhaton nato ha. Oh, for the second game, congratulations. Congratulations. Okay, picture. Okay, and then perma din ha. Ayaw kalimot brad, perma for documentation.